Buenos días, compañeros. Soy Francisco Cocera, profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid, fisioterapeuta, osteópata, y hoy vamos a hablar de la importancia del mecanismo de Windlass en las patologías del pie. Добрый день, дорогие друзья. Нам представляется Франциско Кошера. Это преподаватель Мадридской школы остеопатии, остеопат, физиотерапевт. И сегодня он хотел бы поговорить с нами о роли механизма Windlass в патологии стопы. Para empezar a hablar del mecanismo de Windlass, primero tenemos que hacer una pequeña aproximación a lo que es el pie y este mecanismo, que es un mecanismo fascial, que es un gran desconocido para muchísimos de los terapeutas que trabajan sobre las patologías del pie. И для того, чтобы правильно подойти к этому механизму, мы должны понимать, что это один из фасциальных механизмов стопы, который, к сожалению, очень мало известен среди терапевтов, которые работают со стопой. Lo primero e importante es empezar a hablar un poco de la estructura del pie. Для начала стоит поговорить о структуре стопы. Conocemos el pie desde un punto de vista muscular, articular, fascial y también desde un punto de vista propioceptivo. Y esto es muy importante para el entendimiento global de las patologías. Мы знаем о том, что стопа состоит из структурного, суставного, мышечного, фасциального компонента, но также мы знаем о том, что очень важную роль играет проприоцептивный компонент для правильной работы стопы. Pero hoy me gustaría acercaros a un concepto que no es nuevo, pero es un concepto que en los años 70 cayó en el olvido y que se está retomando con mucha fuerza nuevamente, y es un concepto que es el del mecanismo de Windlass, que nos va a hacer entender algunas de las cadenas adaptativas que se producen en el miembro inferior por culpa de las patologías del pie. И сегодня Фран хотел бы поговорить о концепции, которая не является новой, которая была разработана, но забыта где-то в 60-х годах, и сегодня она с новой силой, скажем так, набирает обороты в остеопатических кругах. И благодаря этой концепции мы сможем понять некоторые дисфункции, патологические цепи, которые возникают по причине этого механизма Windlass. Con lo cual, antes de adentrarnos en todo lo relacionado con el concepto de Windlass, es necesario que hagamos un pequeño repaso del pie. Таким образом, для того, чтобы полноценно разобраться с механизмом Windlass, мы должны сначала вспомнить чуть-чуть стопу. Pero no quiero hacer un repaso desde un punto de vista muscular, neurológico, porque entiendo que todos somos conocedores de este concepto anatómico. Lo único que quiero es introducir algunos pequeños conceptos que nos pueden ayudar posteriormente a entender mejor este mecanismo. Vale. И Фран не станет углубляться в концепцию мышечного строения стопы или, например, неврологию, потому что полагает, что всем она более или менее известна, но он хотел бы познакомить нас именно с этой новой для большинства концепцией. Con lo cual, además de hablar de un pie como un concepto muscular, capsular, ligamentario, tenemos que hablar también del pie como un captor postural. И эта концепция заключается в том, что помимо мышечного, связочного, суставного компонента, стопа играет большую роль и являясь постуральным датчиком. Y este captor postural, evidentemente, lo tenemos que entender como importante para el mantenimiento de la salud de nuestro paciente. И этот постуральный датчик играет огромную роль в поддержании здоровья пациента. La cantidad de cadenas ascendentes que se pueden producir desde las patologías del pie prácticamente requerirían una charla completa que durara más de un fin de semana y aún así me seguiría faltando tiempo para poder explicarlas, con lo cual voy a intentar acotar todas estas patologías a algo intrínseco del propio pie y alguna pequeña cadena ascendente de la pierna. Vale.
Количество восходящих патологических цепей от стопы таково, что не хватило бы целого уикенда, полностью посвященного этим восходящим цепям, поэтому Фран постарается дать механизм нарушения непосредственно в стопе и рассмотреть какой-то вариант восходящей патологической цепи. Con lo cual, en la diapositiva podemos ver que el pie, además de ser un complejo muscular, capsular, ligamentario, articular, también es un componente neurológico importante. Y ahí parte ese concepto del captor postural. И таким образом, помимо того, что стопа имеет мышечный, связочный, суставной компонент, также стопа имеет выраженный неврологический компонент, и именно этим объясняется то, что она является постуральным датчиком. Porque parte de la propiocepción que tiene el pie, evidentemente, requiere un sistema neurológico importante en esa zona. Потому что тот уровень проприоцепции, который есть в стопе, требует выраженной неврологической поддержки. Hay algunos autores que consideran incluso este concepto propioceptivo como un sexto sentido. Даже некоторые авторы выделяют этот проприоцептивный компонент как шестое чувство. Que no podemos confundirlo con El sexto sentido, la película de Bruce Willis, la de Night Shyamalan, que eso es otra cosa aparte. И не стоит путать это шестое чувство с фильмом, в котором снимался Брюс Уиллис, это другая вещь. Pero sí que es un elemento propioceptivo muy importante porque dentro de él tenemos elementos propioceptores de primer nivel. Но это очень важный проприоцептивный элемент, потому что мы говорим о проприоцептивном уровне, о первом проприоцептивном уровне. Por simplificar un poco, usos neuromusculares. Чтобы чуть-чуть упростить, нейромышечные веретена. Sabemos que es un receptor sensorial situado dentro del propio músculo y mide el grado y velocidad de estiramiento, informando directamente al sistema nervioso central. Находятся непосредственно внутри мышцы, определяя скорость и степень растяжения, информируя об этом центральную нервную систему. Su función clásica es un reflejo miotático. И классическая функция этих веретен – это миотатический рефлекс. Que no deja de ser un elemento propioceptivo de protección de las estructuras del pie. Что является защитным проприоцептивным элементом структур стопы. Y sin querer alargarme mucho en este tema, tenemos como resultado de las actividades de los usos neuromusculares, tenemos facilitaciones de la musculatura agonistas y tenemos inhibiciones de los músculos antagonistas. И результатом действия этих нейромышечных веретен, если не сильно углубляться в тему, стала бы активация мышц агонистов и ингибиция мышц антагонистов. También en este pie tenemos órganos tendinosos de Golgi. Также в стопе присутствуют сухожильные органы Гольджи, que, como bien sabemos, están situados en los tendones y se encargan de medir la tensión desarrollada por el músculo sobre la estructura tendinosa. И эти органы находятся в сухожилиях, и их задача определять растяжение сухожилия, которое произошло в ответ на мышечную работу. Como concepto general, se activa cuando se produce una tensión peligrosa o extremadamente fuerte sobre una estructura tendinosa y musculotendinosa. И эти сухожильные органы Гольджи, скажем так, в общем, активируются, когда степень напряжения, натяжения структуры достигает опасного для сухожилия уровня. Normalmente esta activación viene producida por factores externos al propio sujeto. Как правило, она вызвана какими-то внешними факторами. Y como sabemos, es un mecanismo de protección que se llama reflejo miotático inverso. И это защитный механизм, который называется обратный миотатический рефлекс. A diferencia de los usos neuromusculares, cuya actividad es inmediata, en el caso del órgano tendinoso de Golgi necesita una estimulación mayor de aproximadamente entre 5 y 8 segundos, depende de los autores que consultemos.
И в отличие от нейромышечных веретен, которые активируются практически мгновенно, сухожильный орган Гольджи требует 5-8 секунд растяжения в зависимости от автора, к которому мы обращаемся. Y luego tendríamos, por ejemplo, a nivel capsular o a nivel de la piel, tendríamos receptores de Pacini, que son elementos que nos van a indicar también la tensión que se genera en estas estructuras con una cierta relación con el sistema nervioso neurovegetativo. И, конечно, не забываем о том, что на уровне суставных капсул, на уровне кожи у нас есть тельца Пачини, которые также сообщают информацию о растяжимости этих структур и даже включают вегетативную нервную систему. Con lo cual, todas estas estructuras en su conjunto lo que nos están informando es cuál es la posición del pie, qué situación tiene sobre el espacio y qué está ocurriendo sobre este captor en este preciso momento. И таким образом вся эта система нужна для того, чтобы тело понимало, в каком положении находится стопа, как она ориентирована в пространстве и что происходит с этой стопой в данный конкретный момент. Bien, esto es lo que siempre se nos ha hablado desde un punto de vista de un captor postural como es el pie. Это обычно так описывается постуральная роль стопы. Pero si nos pasamos a hablar de la fascia plantar, resulta que en las últimas reviews que se han hecho sobre fascia, se han encontrado dentro de la fascia más órgano tendinoso de Golgi, más estructuras de Pacini, más Ruffini, que en los propios tendones, que en la propia piel. Но последние исследования подошвенной фасции показали, что в ней находится даже больше органов Руффини, Пачини, тендинозных органов Гольджи, чем в коже. Con lo cual, esta fascia la podríamos considerar como un elemento integrador desde el punto de vista neurológico y también desde el punto de vista mecánico. И таким образом эту фасцию мы можем рассматривать как интегратор со стороны, с точки зрения биомеханики и с точки зрения неврологии. Con lo cual, para mí, esta estructura, desde el punto de vista del entendimiento de la patología del pie, es fundamental, porque es el único elemento que realmente une estructura pura y neurología pura aunada en un solo estructura. И таким образом этот элемент, подошвенная фасция, становится единственной структурой, которая объединяет биомеханику в чистом виде и неврологию в чистом виде. Una vez que hemos entendido un poco esta unión neurológico-mecánica, debido a que tenemos un tiempo limitado, vamos a hablar del mecanismo de Windlass, que es lo que concierne a la parte mecánica de esta estructura neuromecánica. Vale. И таким образом, определившись с тем, что этот элемент интегрирует механику и неврологию, мы разберем сейчас механизм Windlass, который является биомеханической частью этого комплекса неврологии и биомеханики. Pero quiero que quede muy claro para todos los compañeros que me están viendo, lo que quiero que quede muy claro es que no podemos tratar una fascia plantar desde uno solo de los enfoques. Necesitamos tratarla desde los dos enfoques conjuntamente. Но очень важно, чтобы всем было понятно, что, несмотря на то, что мы сейчас разбираем только биомеханический компонент, нельзя подходить к лечению подошвенной фасции только с точки зрения биомеханики. Мы должны задействовать два компонента, и биомеханику, и неврологию. Con lo cual me autoinvito para un segundo congreso para hablar de la parte neurológica. Таким образом, он практически подписал себе сейчас приглашение на отдельный конгресс по неврологии подошвенной фасции. Bien, con lo cual vamos a hacer un pequeño recordatorio de la fascia plantar. Таким образом, небольшое повторение того, что из себя представляет подошвенная фасция. La fascia plantar es una estructura, como conocemos, que se extiende desde el calcáneo hasta la zona del metatarso. Это структура, простирающаяся от пятки до метатарсальной области. Pero cuidado, esta fascia, una vez que llega a la zona metatarsal, concretamente hacia el primer meta, tiene una expansión hacia los sesamoideos.
Но очень важно, что эта фасция, доходя до первой плюсневой кости, имеет прикрепление к сесамовидным костям. Y desde estos sesamoideos hay una extensión o una expansión de esta fascia por toda la primera falange del primer dedo. И от этих сесамовидных костей она распространяется до фаланг первого пальца. Con lo cual, quiero, por favor, que empiece todo el mundo a pensar en los sesamoideos, porque es un elemento importantísimo que vamos a desarrollar dentro de unos minutos. Таким образом, мы уже должны начать серьезно относиться к сесамовидным костям, которые являются важнейшим элементом, тему которого мы разберем в ближайшее время. Para mí, y esto es una opinión personal, para mí los sesamoideos son los grandes elementos olvidados en el tratamiento del pie, cuando son uno de los elementos más importantes debido al anclaje fascial que presentan. Vale, и с точки зрения Франа, эти сосмовидные кости являются важнейшим забытым элементом при лечении стопы, несмотря на то, что их роль сложно переоценить. También dentro de la fascia plantar, dentro de esta fascia plantar, pues cabe recordar, es importante recordar las funciones que tiene esta fascia. И также нам очень важно вспомнить, какую роль, какие функции выполняет эта фасция. Tenemos una protección de estructuras neurológicas. Она защищает неврологические структуры. Tenemos, por ejemplo, que recordar que elementos importantes en la cara interna de cómo es el tibial posterior, que posteriormente se divide en plantar interno, plantar externo, tienen una importancia suprema la propia tensión de la fascia para evitar lesiones en estas estructuras. Далее мы должны помнить о том, что в этом тарсальном канале проходит задняя большеберцовая мышца, которая играет огромную роль в том, чтобы фасция выполняла как структуру свою функцию. Luego tiene funciones importantes como una función mecánica que facilita la propulsión al caminar y un ahorro energético. Во время ходьбы эта фасция выполняет механическую функцию, участвуя в толчке и тем самым занимаясь энергосбережением. Algunos antropólogos que hacen estudios sobre la fascia plantar en primates, simios y en el ser humano, dicen, hay algunos antropólogos que llegan a decir que para el ser humano ha sido más importante el desarrollo de nuestra fascia plantar, tal y como la conocemos hoy en día, que el propio pulgar oponible. Vale. Даже некоторые антропологи, изучая приматов и людей, говорят о том, что в развитии человека развитие плантарной фасции в том виде, в котором мы ее сегодня знаем, сыграло даже большую роль, чем противопоставление большого пальца руки. Estos autores hacen este razonamiento porque la fascia plantar de la mayoría de los primates es una fascia plantar casi rectangular que ocupa toda una parte posterior de un calcáneo muy amplio y se inserta de una forma prácticamente plana en la zona de los metas, lo cual no confiere un arco plantar importante y no le da capacidad de desplazamiento. И это заключение проистекает из исследований приматов, у которых плантарная фасция имеет вид практически прямоугольника. Она идет от пятки широким основанием до пальцев, практически не меняя свою форму, что не позволяет правильно удерживать своды. Perdón. Sin embargo, la peculiaridad de la fascia plantar del ser humano, en la cual se ha ido estrechando en la zona del calcáneo y se abre como si fuera un abanico hacia la zona de los metas, nos confiere la capacidad de poder impulsarnos y hacer que nuestros desplazamientos sean más largos, eficientes y económicos energéticamente. Vale. В то же время сужение подошвенной фасции к пятке, ее расширение к пальцам, подобно вееру, позволяет за счет энергосбережения дальше лучше отталкиваться и перемещать наше тело в пространстве. Con lo cual vamos a ver en el desarrollo de esta charla cómo esta fascia que integra todos estos elementos que estoy hablando va a tener una repercusión mucho mayor de lo que es la propia patología de la fascitis plantar en el pie.
И таким образом мы увидим в ходе вот сегодняшнего обсуждения, мы увидим, что эта фасция подошвенная имеет гораздо более важную роль, чем просто развитие плантарного фасциита. Con lo cual, como estábamos hablando, la fascia plantar no termina en el metatarsiano, sino que tiene relación con sesamoideos, esa zona que se llama plantar plate, que es como un área fascial en la articulación metatarso-falángica, y tiene relación también con la primera falange del hallux. И таким образом мы уже увидели, что подошвенная фасция не заканчивается на уровне плюсневых костей, она идет до сосамовидных костей и, переходя через зону, которая называется plantar plate, уходит на фалангу первого пальца. Esto no ocurre solo en el primer meta, ocurre en todos los metas. И это происходит даже не только в первой фаланге, но и в остальных плюсневых костях. Es decir, en todos tenemos un plantar plate con una extensión hacia la falange. То есть, по сути, у каждой плюсневой кости есть своя plantar plate с распространением фасции до фаланги. Que todo esto llega desde la propia fascia plantar, que llega desde el calcáneo. И это все распространение подошвенной фасции, приходящей от пятки. Lo que ocurre que el plantar plate, esta fascia que encontramos en la unión metatarso-falángica, la más importante de todas ellas es la que encontramos en el hallux. Другое дело, что все-таки самым важным распространением этой подошвенной фасции до фаланги является область большого пальца. Siguiendo con toda esta explicación en relación con la unión del primer meta y este hallux, toca hablar un poco de los sesamoideos, como he comentado anteriormente. И таким образом, разговаривая так много о переходе этой фасции на фалангу большого пальца, мы должны все-таки поговорить о сосамовидных костях. Como todos sabéis, tenemos dos sesamoideos que, dependiendo del país en el que nos encontremos, se pueden llamar sesamoideo tibial y peroneo o sesamoideo medial y lateral. Vale. Как мы знаем, есть две сосамовидные кости. В зависимости от страны, литературы, эти кости могут называться большеберцовая и малоберцовая сосамовидные или медиальная и латеральная сосамовидная. Lo tenemos ubicado justo debajo de la articulación metatarso-falángica y aparecen aproximadamente en la 5ª semana de gestación como un tejido fibroso. Эти кости располагаются ровно под первым плюснефаланговым суставом, появляются на 5-й неделе развития плода, как фиброзная ткань. Estos sesamoideos provienen de estructuras del periósteo de los huesos adyacentes. Эти сосамовидные кости являются производными надкостницы смежных костей. Tenemos también una formación de este sesamoideo en vida intrauterina, aproximadamente hacia el 8º mes de gestación, el sesamoideo prácticamente ya tiene el tamaño definitivo que va a tener. Во время внутриутробного развития где-то к 8 месяцам эти кости уже принимают форму и размер практически идентичные таковым у взрослого, у рождающегося ребенка. Lo que pasa que, bueno, la osificación y su osificación completa no termina hasta los 8 o 12 años y siempre termina antes en mujeres. Se considera que tiene que haber algún tipo de componente hormonal, aunque no se está muy seguro el por qué. Но полностью уже формируются эти кости к 8-12 годам. У женщин они формируются раньше. Возможно, это связано с разницей в гормональном фоне, но в этом нет уверенности. Uno de los grandes problemas que tenemos en esta estructura tan importante, insisto, tan importante, es que su vascularización es muy precaria y es muy vulnerable para determinados traumatismos, lo que puede generar una patología de una forma relativamente sencilla
que va a hacer que nuestro paciente desarrolle problemas que pueden arrastrar durante el resto de su vida. И большой проблемой, с которой мы сталкиваемся, занимаясь лечением этих костей, является то, что у них очень слабая иннервация и непостоянное кровоснабжение. Иными словами, легкая какая-то дисфункция этих костей может вылиться в патологию, с которой пациент проведет остаток жизни. Entonces, ¿qué elemento o qué función importante tienen estos sesamoideos en el pie? Так какова же эта важнейшая роль сосамовидных костей в стопе? Pues tenemos que entender que las estructuras falangosesamoideas o metatarsofalángicos-sesamoideas tienen una complejidad biomecánica muy importante y son un elemento fundamental en la transmisión de cargas. Дело в том, что этот комплекс, плюсневая кость, фаланга, имеет очень сложную биомеханику, и эти сосамовидные кости являются как раз элементом, правильно передающим нагрузку. Con lo cual, el trabajo artesanal, manual de estos sesamoideos se presenta fundamental dentro de la osteopatía para la recuperación de la inmensa mayoría de las patologías del pie. И таким образом восстановительная, мануальная, остеопатическая работа с этими сосамовидными костями представляются фундаментальными для восстановления состояния правильной работы стопы. Aquí tenemos una imagen que para mí es una imagen bastante interesante en la que vemos un corte de un pie en el que podemos apreciar un primer sesamoideo, un segundo sesamoideo. На этом срезе хорошо видна первая и вторая сосамовидные кости. Y podemos ver su relación importante con el meta. И видна их тесная взаимосвязь с плюсневой костью. Pero no solo la relación importante que puede tener con el meta, sino también, por ejemplo, encontramos estructuras muy interesantes que son un ligamento intersesamoideo, un ligamento con muchísimos elementos propioceptivos. Но также на этом срезе заставляет обратить на себя внимание межсосамовидная связка, которая очень богата проприоцептивными элементами. Todo ello unido a esta estructura que es el músculo flexor largo del dedo gordo, que es del hallux, que es muy importante por las expansiones fasciales que lanza al resto de estructuras. И все это привязано к длинному сгибателю большого пальца, который своими фасциальными распространениями захватывает и обе сосамовидные кости, и межсосамовидную связку. Unido además a estas estructuras laterales que son los tendones del músculo flexor corto del hallux. Здесь по бокам находятся структуры, которые являются сухожилием короткого сгибателя большого пальца. Y estamos viendo además que hay una gran cantidad de fascia en toda la parte plantar que hace que tenga esa relación con la fascia plantar que estaba hablando. И здесь мы видим выраженное наличие подошвенной фасции, которая объясняет, насколько она тесно связана с этими структурами. Junto con un panículo adiposo o una cámara adiposa que le da un concepto de amortiguación a toda la estructura que me abre una reflexión. Cuando hay un problema en esta zona, es probable que la sintomatología aparezca aquí, como si fuera una bursitis. И теперь внизу мы видим структуру, которая является жировым телом. И это жировое тело выполняет функцию амортизатора. И очень часто боль в этой области и патология по типу бурсита, причиной ее является весь вот этот комплекс, который мы обсудили выше. Con lo cual, con esta imagen, lo único que pretendo mostrar es la estrecha relación de todas las estructuras más allá
de la inserción que siempre nos hablan de esta fascia a nivel de los metatarsianos. И таким образом, теперь мы должны понимать, насколько дальше мы можем пройти в понимании подошвенной фасции этого механизма, чем просто ее прикрепление к плюсневым костям, о котором так много говорится. Aquí tenemos un recordatorio de todas las consideraciones anatómicas que estaba hablando. Это, скажем так, краткий свод тех анатомических особенностей, о которых мы сейчас говорили. Por ejemplo, la parte final en la que habla del aductor del dedo gordo, del hallux, es un estudio de un autor que se llama Karadaglis, que hizo un estudio con 1100 pacientes en el que vio que el aductor del dedo se une al hallux y a los sesamoideos. Al hallux y a los sesamoideos. Importante esto. Vale, и теперь еще важная информация о том, что было произведено исследование, в котором участвовало 1100 человек, и это исследование показало, что мышца, отводящая большой палец, прикрепляется не только к большому пальцу, но еще и к сосамовидным костям. Y además, en este estudio, este autor habla de que hay una inserción de este aductor junto con el extensor corto del hallux. И также это исследование показало, что у мышцы, отводящей большой палец, есть соединение с мышцей, разгибающей большой палец. Con lo cual, lo único que quería con este recordatorio de los sesamoideos es que tenemos que tener presente una valoración de los sesamoideos, que lo veremos posteriormente en un caso práctico, la valoración de los sesamoideos y su importancia dentro de la salud del pie. Таким образом, мы должны понимать, что оценка сосамовидных костей, и мы увидим, как это делается на разборе клиническом, насколько она важна для понимания здоровья стопы. Aparte de esta estructura muscular que ya hemos hablado, de estas estructuras fasciales, nos quedan dos elementos importantes para poder ya desarrollar nuestro concepto de windlass. И теперь для того, чтобы полноценно развить эту концепцию windlass, нам помимо фасциального мышечного компонента, который мы разобрали, недостает еще двух элементов. Uno de los elementos importantes que nos queda es el tibial posterior. Первый элемент – это задняя большеберцовая мышца. Una parte muy importante del tibial posterior que debemos de recordar es su origen, porque tiene un origen en el peroné, tiene un origen en la tibia, pero además tiene una inserción muy amplia a lo largo de la membrana interósea. И что нам интересно в этой мышце? Для начала место ее начала. Она начинается от малоберцовой кости, большеберцовой кости и от межберцового синдесмоза. Esto es importantísimo porque, como posteriormente hablará mi compañero Juan Manuel de los Santos sobre el esguince de tobillo, cuando hacemos una flexión plantar del tobillo, este tibial posterior va a aproximar la tibia y el peroné debido a la importante inserción en la membrana interósea y va a permitir que la mortaja se cierre, dando estabilidad al tobillo cuando el astrágalo sale en la flexión plantar. Почему об этом важно помнить? Потому что по биомеханике голеностопного сустава, о которой нам уже рассказывал Хуанма, когда происходит сгибание стопы, напряжение задней большеберцовой мышцы заставляет сблизиться большеберцовую и малоберцовую кость, что делает голеностопный сустав стабильным в момент сгибания стопы и в момент, когда таранная кость должна пойти вперед. Con lo cual ya tenemos un elemento importante extrínseco al pie para una función correcta del propio pie, como es el tibial posterior. И таким образом, один из главных стабилизирующих мышц стопы для ее правильной работы – это задняя большеберцовая мышца. Pero no podemos olvidar que hay una inserción del tibial posterior que llega hasta el tubérculo del escafoides y desde ahí presenta expansiones muy importantes hasta la primera cuña, el primer meta y la fascia plantar.
И второй важный элемент этой мышцы – это ее прикрепление к бугорку ладьевидной кости, к первой клиновидной кости, но также нужно помнить о том, что фасциальное распространение идет еще до первой плюсневой и до подошвенной фасции. Esta unión es tan estrecha con la fascia plantar que en ocasiones en las resecciones anatómicas resulta literalmente imposible separar esa expansión fibrosa de la fascia plantar sin romperla. И это прикрепление к подошвенной фасции настолько мощное, настолько тесное, что на анатомической работе практически бывает невозможно отделить сухожилие, вернее, вот это фасциальное распространение задней большеберцовой мышцы от подошвенной фасции без их повреждения. Con lo cual ya tenemos un elemento extrínseco del pie que también tiene relación con la fascia plantar y que va a tener repercusiones sobre los mecanismos de Whiplash. И таким образом задняя большеберцовая мышца для нас уже является компонентом, который оказывает влияние на подошвенную фасцию и участвует в развитии механизма Whiplash. Continuando con esto, y por último elemento anatómico ya, vamos a hablar del peroneo lateral largo un poquito. И последний элемент, который нам остается, это длинная малоберцовая мышца. Como bien sabemos, nace en el peroné, discurre por toda la zona del peroné, llega por la cara externa del tobillo y entra por la parte inferior del pie hasta insertarse en la primera cuña y en el primer meta. И мы помним, что эта длинная малоберцовая мышца рождается на малоберцовой кости, идет вдоль малоберцовой кости, заходит под стопу для того, чтобы прикрепиться к первой клиновидной и первой плюсневой костям. Pues muy bien. También este tendón, cuando se inserta en primera cuña y en primer meta, tiene expansiones fasciales importantísimas que llegan a la fascia plantar. И точно так же фасциальные распространения этой мышцы доходят до подошвенной фасции. Con lo cual tenemos otro segundo elemento extrínseco al pie que tiene importancia sobre el mecanismo de Whiplash. И таким образом мы получаем второй компонент, который играет очень важную роль в механизме Whiplash. Os pongo siempre el último punto que aparece en el slide que tiene una relación amor-odio con el peroneo lateral corto. Y esto es importante tenerlo siempre presente porque tienen amor-odio porque los dos son eversores y se quieren por ser eversores, pero el problema es que el largo intenta mantener el arco plantar, mientras el corto lo que intenta hacer es hundir el arco plantar. Son dos eversores con funciones distintas en el arco. И теперь интересно, что эта длинная малоберцовая мышца имеет такую взаимосвязь с короткой малоберцовой мышцей, при которой от любви до ненависти один шаг. Иными словами, являясь эверторами стопы, длинная малоберцовая мышца хочет поддерживать свод, в то время как короткая малоберцовая мышца стремится его опустить. Con lo cual, una vez que entendemos todas las estructuras que tenemos en el pie, fuera del pie, es cuando tenemos que empezar a hacernos las preguntas sobre este mecanismo de Whiplash. И теперь, когда мы разобрали все эти элементы стопы, мы должны начать задавать вопросы о механизме Whiplash. Y lo que voy a intentar solucionaros en los próximos minutos es qué es, qué importancia tiene, cómo lo vamos a diagnosticar, que esto es fundamental, y cómo podemos relacionar esto con otras patologías que encontramos tanto en el pie como en el miembro inferior. И Фран постарается ответить на вопросы, что это, какова роль этого механизма, как использовать этот механизм в диагностике и как применить понимание этого механизма для исправления дисфункций стопы и даже всей нижней конечности. Con lo cual, os pongo un artículo de un autor que es John Hicks, que hace muchos años definía este mecanismo de Whiplash como un complejo formado por la fascia plantar que se une con el primer meta a través de los sesamoideos y que actúan como poleas. И здесь представлена статья, в которой впервые был описан этот механизм Whiplash, и уже в 1954 году Джон Хиггс говорил о том, что эта подошвенная фасция распространяется до
первой плюсневой кости и работает через сосамовидные кости, как через блоки. Con lo cual, este mecanismo de Windlass describe la manera en que la fascia plantar soporta al pie y al cuerpo durante las actividades que se realizan en bipedestación, cuando el cuerpo está recibiendo carga. Таким образом, механизм Windlass описывает, как подошвенная фасция действует через сосамовидные кости и как это действие сказывается на всем теле в момент, когда на стопу оказывается нагрузка. De tal manera que tenemos una fascia que nos va a permitir que tengamos actividades como andar, caminar, correr, intentando hacer que el gasto energético sea mínimo y la propulsión sea máxima y la lesión que pueda producirse por el impacto se minimice al máximo. И таким образом у нас есть подошвенная фасция, элемент, который позволяет нам стоять, ходить, бежать, отталкиваться, позволяя минимизировать энергетические затраты, минимизировать риск получения травмы, но увеличить эффективность толчка. Aquí tenemos una imagen que es fundamental para entender este mecanismo. Этот снимок представляется фундаментальным для понимания механизма Windlass. Tenemos una fascia Это фасция, que llega hasta la zona metatarsofalángica junto con los sesamoideos, que continúa hacia la primera falange del hallux. это подошвенная фасция, которая приходит в область плюснефалангового сустава вместе со самовидными костями и продолжается на первую фалангу большого пальца. Con lo cual, en este esquema que os he hecho, podemos ver esta estructura del pie y en verde la fascia. Таким образом, на этой схеме видны структуры стопы и зеленым отмечена фасция. Solamente tenemos que pensar un poco qué ocurriría si yo hiciera una flexión dorsal del primer dedo. Нам остается подумать, что будет, если большой палец пойдет в разгибание. Esta flexión del primer dedo va a llevar a una puesta en tensión de la fascia plantar. Это разгибание большого пальца натянет нам подошвенную фасцию. Y en condiciones normales, esta tensión lo que va a hacer es aumentar el arco plantar. И в норме это натяжение должно было бы увеличить подошвенный свод. Esto es algo fundamental para el acúmulo de energía a la hora de la bipedestación para disminuir el gasto energético. Это фундаментальный механизм, который позволяет снизить энергозатраты при любой активности стоя. Pero imaginar este mismo pie que está aterrizando a la hora de caminar con una flexión dorsal del hallux. Но теперь представьте эту стопу, которая выполняет приземление, шаг, в момент разгибания большого пальца. Seguimos con esta puesta en tensión de la fascia. Фасция натягивается. Y ahora, este aumento del arco plantar y esta puesta en tensión de toda la fascia lo que va a hacer es favorecer la amortiguación del pie. И теперь это же натяжение фасции, это же увеличение свода сделает нам амортизацию стопы. Además, debido a la tensión que se genera, va a ayudar a proteger las estructuras vasculonerviosas de la planta del pie. Также, благодаря поддержанию этого свода, под защитой окажутся сосудисто-нервные структуры стопы. Con lo cual, tenemos un elemento que lo que va a hacer es generar una cadena adaptativa a nivel fascial. Таким образом, это элемент, создающий адаптативную цепь фасциальную на фасциальном уровне. Y lo más importante de todo es que las adaptaciones que se van a producir son de forma automática, sin control voluntario por el paciente y sin ningún tipo de gasto energético.
И самое главное, что эти адаптации фасциальные возникают без какого бы то ни было участия пациента, то есть произвольно и с минимумом энергозатрат. Aquí tenéis un listado de las adaptaciones que se producen cuando hacemos una flexión dorsal del hallux. Это список нормальных адаптаций, которые происходят в момент разгибания большого пальца. Aumento de las tensiones en la fascia, que lo hemos visto en la diapositiva anterior. Автоматическое увеличение натяжения фасции. Aumento del arco plantar, que también lo hemos visto en la diapositiva anterior. Увеличение внутреннего свода стопы. Pero una parte importante que veremos después en la práctica, que se produce una supinación del retropié automática. И очень важный момент, который мы увидим на практике, имеется в виду на клиническом случае, это супинация заднего отдела стопы, автоматическая. Esa supinación automática del retropié va a llevar a que haya una puesta en tensión del Aquiles. Эта автоматическая супинация заднего отдела стопы создаст натяжение на ахилловом сухожилии. Y la puesta en tensión del Aquiles va a llevar automáticamente a una rotación externa del astrágalo y de la tibia. И это должно привести к наружной ротации таранной кости и большеберцовой. Todo esto es lo que ocurre de forma totalmente automática y de forma normal. И все это должно происходить автоматически в норме. Esto es lo que debe de ocurrir siempre en nuestro paciente. Это то, что должно быть всегда у наших пациентов. Y por desgracia es lo que más falla en la patología de nuestro paciente. Но, к сожалению, это самый часто страдающий механизм, когда наши пациенты уже обращаются с патологией. Este mecanismo convierte al pie en una estructura compacta, estable, que es capaz de hacer un despegue del pie eficiente, con un gasto energético mínimo, es decir, simplificando las posibles patologías que presente el paciente. Этот нормально работающий механизм превращает стопу в компактную упругую структуру, которая в состоянии с минимальной энергозатратой выполнить эффективное перемещение тела в пространстве для того, чтобы минимизировать развитие возможных патологий у пациента. Antes de desarrollar todo el mecanismo, parémonos a pensar lo siguiente. Si estas tensiones se ven alteradas, ¿qué creéis que puede pasarle a un paciente, por ejemplo, que decide hacer una maratón? Ahí encontramos la diferencia entre pacientes que corren maratón sin patologías en el pie y pacientes que corren maratón con aparición de patologías en el pie. И прежде чем мы продолжили, давайте представим, что будет с пациентом, который, например, бегает марафоны, и у него выходит из строя этот механизм, потому что это хороший пример для того, чтобы понять разницу между марафонцем, имеющим эту дисфункцию, и не имеющим. Esta situación nos hace que también, por ejemplo, si hay una alteración de esa rotación externa automática de la que yo hablaba de la tibia, que el paciente nos pueda presentar patologías en la rodilla porque su movimiento de rotación automático no se produce y hay un sufrimiento meniscal. Потому что, например, если нарушается этот механизм, наш марафонец потеряет автоматическую наружную ротацию голени, что может привести к патологии мениска коленного сустава. Con lo cual, como decía al inicio de la charla, este mecanismo es importante desde un punto de vista diagnóstico para poder dar solución a los problemas del pie del paciente y minimizar sus patologías. И таким образом мы снова возвращаемся к началу этой презентации, когда Франк говорил о том, что правильно работающий механизм Windlash в состоянии минимизировать патологию нашего пациента. Vamos a hacer un pequeño desarrollo del Windlash. ¿Qué fases o qué? Se habla siempre de tipos de Windlash, pero a mí personalmente me gusta hablar de fases del Windlash. Можно поговорить, нужно точнее поговорить о типах Windlash, но для Франа это скорее не типы, а стадии, через которые проходит механизм Windlash. Me gusta hablar de las fases porque a fin de cuentas estos tres tipos que vemos aquí ahora mismo en la pantalla no dejan de ser las fases que no deja de ser lo que ocurre con el Windlash durante las fases de la marcha.
Почему мы говорим об этом как о фазах? Потому что эти типы windlash, они последовательно идут один за другим во время ходьбы. Empezamos por un windlash activo. Начинаем с активного windlash. Quiero que por favor todo el mundo se fije en las imágenes de abajo, en el pie en blanco, porque la imagen de arriba es siempre repetitiva para que recordemos que cuando el metatarso falángica está en flexión dorsal, estas tensiones se producen. Vale. Теперь нам нужно обратить внимание на те картинки, которые располагаются на белом фоне, потому что картинка сверху всегда будет одинаковой, она нужна нам только для того, чтобы мы не забывали, что в момент ходьбы возникают натяжения фасции. Este windlash activo viene motivado por la contracción del músculo flexor largo del dedo gordo y también por la activación del tibial anterior. Этот активный механизм windlash возникает по причине сокращения разгибателя большого пальца и передней большеберцовой мышцы. Esta musculatura mantiene la flexión dorsal con un ángulo de flexión dorsal que es la que introduce la tensión en la fascia. Именно эти мышцы создают угол разгибания большого пальца, натягивающий подошвенную фасцию. Esta tensión tiene un carácter amortiguador preparando el pie para el aterrizaje. Это натяжение нужно для амортизации в момент контакта стопы с поверхностью. Y esta amortiguación va a proteger todas las estructuras vasculonerviosas de la planta del pie. И этот механизм защитит все сосудисто-нервные структуры свода стопы. Con lo cual, este mecanismo de windlash activo tiene unos elementos protectores importantísimos. Таким образом, этот активный windlash выполняет важную защитную функцию. Posteriormente, cuando el paciente ya contacta con el pie en el suelo, pasamos a una fase de windlash inverso. Когда произошел уже контакт с поверхностью, наступает фаза инверсивного windlash. La caída de este primer meta hacia una posición normal se produce de forma pasiva. Пассивно первая фаланга опускается в нормальную позицию. Y de esta manera todo el primer dedo apoya en el pie, apoya en el suelo y va a preparar el pie para el siguiente despegue. И таким образом большой палец опускается на поверхность, готовя стопу к следующему шагу. En este momento se pierde la rotación externa de la tibia y se pierde la rotación externa del astrágalo. В этот момент теряется наружная ротация голени и таранной кости. Y la tensión que teníamos en la fascia disminuye. И уменьшается натяжение подошвенной фасции. Pero hay una parte de la fascia que tiene un acúmulo energético que es el que nos va a facilitar el siguiente despegue. Но в части фасции создается запас энергии, которая будет использована для следующего толчка. Cuando estamos caminando, el siguiente paso que se produce es el windlash pasivo. И теперь следующая фаза этого windlash происходит во время толчка и называется пассивной. La inercia del paciente a ir hacia adelante va a hacer que se produzca una flexión pasiva de la metatarso-falángica con la puesta nuevamente en tensión de la fascia. Смещение тела пациента вперед создаст пассивное разгибание первого большого пальца, что вновь создаст натяжение подошвенной фасции. Todo ese acúmulo de energía que se produce en la fascia va a favorecer el despegue del pie. Аккумулированная энергия в фасции дополнит толчок. Y como habíamos dicho anteriormente, se va a producir de forma automática rotación tanto del astrágalo como rotación de la tibia hacia externa. И снова автоматически случится наружная ротация таранной кости и большеберцовой. Esa rotación externa del astrágalo y esa rotación externa de la tibia va a favorecer o va a facilitar la labor de caminar. Si intentamos caminar
sin hacer rotaciones de la tibia, veremos que es muy complejo porque al final el pie puede acabar arrastrando por el suelo. Эти ротации таранной кости и голени, они позволяют нам ходить, потому что если бы мы попытались ходить без этих автоматических ротаций, мы бы увидели, что стопа волочится по земле. Todo este mecanismo de Windlass pasa por las tensiones de la fascia y los propios sesamoideos, como ya hemos comentado. И весь этот нормальный механизм Windlass происходит через подошвенную фасцию и сосамовидные кости, как мы это уже видели. Con lo cual, ya puedo ahorraros las siguientes preguntas, ¿qué ocurre con el Windlass en los niños? И теперь, что же будет в плане механизма Windlass у детей? Este mecanismo no procede en niños, no se aplica en niños. Он не развивается у детей. En primer lugar, porque el arco plantar del niño no se forma completamente hasta el quinto, sexto año de vida. Во-первых, потому что свод стопы у детей не развивается до 5-6 лет. Y la osificación de los sesamoideos no se produce hasta los 8 o 12 años, con lo cual en niños este mecanismo no existe. А сосамовидные кости не развиваются полностью до 8-12 лет. Таким образом, у детей этого механизма не существует. Los niños cuando comienzan a andar y tienen que andar descalzos, es muy importante que los niños caminen descalzos, hacen que paso a paso vayan formando este mecanismo fascial de acción. Дети, в случае, если они ходят босиком, а очень важно, чтобы дети ходили босиком, шаг за шагом постепенно готовят себя к развитию, к правильному развитию этого механизма. Con lo cual ya sabemos lo que es el mecanismo de Windlass. Claro, lo más importante ahora es la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo diagnosticar este mecanismo? И таким образом мы уже понимаем, что такое механизм Windlass. И самый важный вопрос, как его диагностировать? Bueno, yo os propongo aquí un par de test y posteriormente haremos otro test en práctica. Os propongo el test de Jack y el test de Baruch. Нам Франц сейчас расскажет о двух тестах Jack и тест Baruch, но еще один тест мы увидим на практике. En la práctica veremos otro test que es un test que se llama test de Kelikian, que es un test de difícil interpretación, por eso normalmente no se suele mostrar, pero quiero enseñároslo para que lleguemos a las conclusiones conjuntamente. Этот тест, который Фран покажет на практике, он имеет чуть-чуть сложную интерпретацию, не всегда используется, но он хотел бы его разобрать, потому что это может привести к интересным заключениям. El test de Jack lo podéis encontrar también en algunas bibliografías como prueba de Hubscher. Тест Джека мы можем найти в некоторых источниках как проба Хупстера или Хупшера. Bien, vamos con el test de Jack. El test de Jack es un test muy sencillo que se hace con el paciente en bipedestación. Тест Jack — это достаточно простой тест, который выполняется стоя. Este test es un test que tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 90%. У этого теста сумасшедшая специфичность и чувствительность 97 и 90%. Los otros tests, como puede ser el test de Baruch o el test de Kelikian, están más enfocados a ver si tenemos un problema en un hallux, como puede ser un hallux limitus. Тесты Baruch, другой тест, они имеют большее приложение к оценке того, нет ли у пациента hallux limitus, hallux rigidus. Pero este test de Jack, bueno, tenemos hallux rigidus por un lado, que no tendríamos ningún test, o sea, el test es que no hay movimiento, y el hallux limitus es como un paso previo al hallux rigidus. И также эти тесты позволят нам определить, насколько hallux limitus уже близок к hallux rigidus, когда нет вообще движения. Entonces, en el test de Jack, ¿qué es lo que hacemos? Mirad qué imagen más sencilla. Paciente en bipedestación. Nosotros vamos a hacer en el paciente una flexión dorsal pasiva de la metatarsofalangica del primer dedo. Таким образом, возвращаемся к тесту Jack. Пациент стоит, терапевт выполняет пассивное разгибание большого пальца. Nosotros, en un test normal,
tenemos que apreciar que al hacer la flexión dorsal pasiva, tienen que ocurrir un aumento del arco plantar, una supinación del retropié y una rotación externa de astrágalo y tibia. В норме мы должны увидеть, что при пассивном разгибании большого пальца происходит увеличение свода стопы, наружная ротация таранной кости и большеберцовой кости и супинация заднего отдела стопы. Si esto no ocurriera así, nos encontramos ante una patología del mecanismo de Windlass. Если этого не происходит, то мы столкнулись с нарушением механизма Windlass. Lo cual nos está diciendo que hay un problema mecánico en algún punto del pie. Что говорит нам о том, что есть механическая проблема в каком-то отделе стопы. Interesante atender muy bien a la charla de mi compañero Juan Manuel de los Santos, porque él hace una exploración de todo el pie, que sería lo que haríamos posteriormente a un test de Jack. И поэтому очень важно вспомнить то, что рассказывал Хуанма во время своей презентации по стопе, потому что там разбирались все отделы стопы, все движения. Después ampliaré un poco más toda esta información en el caso práctico. На уровне разбора клинического случая чуть-чуть мы эту информацию дадим более подробно. Con lo cual ya tenemos un test de Jack que sabemos si nos produce una afectación mecánica o no en el paciente. Таким образом, тест Jack нам дает понять, есть ли какое-то биомеханическое влияние на стопу или нет. Es posible que alguien me pudiera decir que debido a una patología de la cadena posterior del paciente a nivel de un Aquiles, de un sóleo, te podríamos ver una afectación de este mecanismo. Entonces, para hacer una diferenciación, tendríamos que recurrir al test de Bauruk. И теперь кто-то может сказать, что нарушение твоего механизма может прийти даже из напряжения задней миофасциальной цепи, с перенапряжением ахиллового сухожилия, например, и для того, чтобы дифференцировать, нарушен ли это механизм Windlass или это первичная дисфункция задней миофасциальной цепи, нужно провести тест Баурук. De tal manera que si yo, por ejemplo, hago un test de Jack y entiendo que hay una patología mecánica en el mecanismo de Windlass, posteriormente hago el test de Bauruk y me aclarará si el problema está en relación con el tríceps sural o con el pie. И как раз этот тест Баурук, он используется для того, чтобы после того, как тест Jack вышел положительным, мы видим, что это какое-то биомеханическое нарушение, понять, это нарушение пришло из трехглавой мышцы голени или непосредственно из стопы. Con lo cual, el test de Bauruk consiste en hacer un test de Jack en bipedestación, pero pidiéndole al paciente que haga una ligera flexión de rodillas para disminuir la tensión de la zona del tríceps sural. И таким образом тест Баурук заключается в том, что после проведения теста Jack мы просим пациента чуть-чуть согнуть колено для того, чтобы расслабить натяжение икроножной мышцы. De tal manera, para poner un ejemplo para facilitar la comprensión, si yo hago un test de Jack y me aparece un test de Jack positivo porque no se producen los cambios mecánicos que deberían de producirse, y hago un test de Bauruk y cambia la flexión dorsal del pie, mejora, hay un aumento del arco plantar, lo que nos estaría diciendo es que la alteración del mecanismo de Windlass en ese paciente está más relacionada con el tríceps sural que con las patologías mecánicas intrínsecas del pie. Vale. И как это работает? Если мы произвели тест Jack, он вышел положительным, после чего мы произвели тест Баурук, и в момент сгибания колена улучшилось разгибание большого пальца, улучшилось формирование свода и так далее, то это говорит нам о том, что дисфункция приходит скорее из трехглавой мышцы голени, чем из стопы. Con lo cual, una vez que hemos entendido el test de Jack y el test de Bauruk, pues tenemos que hacernos la pregunta importante. ¿Esto qué aplicación clínica tiene? ¿Cómo podemos sacarle rendimiento a esto en nuestro trabajo clínico? И теперь, когда мы произвели эти тесты, мы задаемся вопросом, с этим связаны какие-то патологии? Мы как-то можем клинически это применить?
Pues evidentemente tenemos que entender que las patologías que se pueden producir a nivel del mecanismo de Windlass, pues van a producirnos afectaciones a todo el pie y el miembro inferior. И ответ такой, что нарушение механизма Windlash может оказывать влияние не только на стопу, на патологии стопы, но и на патологии всей нижней конечности. De tal manera que podemos encontrar patologías del pie que tienen repercusiones sobre el mecanismo de Windlass. И таким образом мы можем найти патологии непосредственно стопы, которые являются следствием нарушенного механизма Windlash. Hallux valgus, rigidus, limitus. Hallux valgus, Hallux limitus, Hallux rigidus. Pero tenemos que recordar que, por ejemplo, tenemos también esguinces de tobillo que nos pueden afectar a la mecánica de estructuras del pie y nos puede repercutir sobre este mecanismo. Или, например, у нас могут быть повреждения связок голеностопного сустава, которые нарушают биомеханику стопы и тем самым нарушают нам механизм Windlash. De tal manera que vamos a encontrar algunas patologías que debido a una alteración del mecanismo de Windlass van a aparecer muy frecuentemente en el paciente. И у нас также будут патологии, которые будут очень часто возникать по причине нарушения механизма Windlash. Os he puesto unos ejemplos, hay muchísimos más: fascitis plantares, metatarsalgias, patologías de Aquiles, neuralgias de Baxter, todas ellas con fácil tratamiento desde un enfoque osteopático de trabajo sobre estas estructuras. Патологий на самом деле гораздо больше. Он предложил 4 самых частых примера. Это плантарный фасцит, метатарсалгии, различные тендинопатии ахиллового сухожилия, невралгия Бакстера. И к этим патологиям есть достаточно простой остеопатический подход. Y por no extenderme mucho más, podríamos añadir patologías ascendentes en el miembro inferior, como puede ser una patología de rodilla, una patología de cadera, una patología pélvica, porque todos los mecanismos automáticos de adaptación no se producen. А что касается всей нижней конечности, то по восходящей цепи это могут быть патологии колена, патологии бедра, патологии таза. Почему? Потому что нарушаются автоматические адаптативные механизмы. Desde el punto de vista del tratamiento, evidentemente tenemos un tratamiento homeopático para la patología del pie, que es la que habla mi compañero Juanma de los Santos en su exposición. Таким образом, у нас в плане лечения есть остеопатический подход, о котором уже рассказывал Хуанма на своей презентации. A ese trabajo que Juanma hace en su presentación, yo voy a añadirle algunas cosas como el trabajo de los sesamoideos para poder entender mejor esta recuperación de esta patología. Франк к этой работе добавит непосредственно подход к сесамовидным костям, чтобы мы могли более эффективно лечить. Y nos encontramos también ante una patología que tiene una gran tendencia a la recidiva si no se hace un tratamiento adecuado, con lo cual tenemos que darle consejos a nuestro paciente. И также эта патология, она очень склонна к рецидивам, если соответствующие рекомендации по тренировке не дать нашему пациенту. Evidentemente, lo primero que hay que recomendarle al paciente es caminar descalzo siempre que sea posible. Первая рекомендация – это всегда ходить босиком, когда только возникает возможность. Para que de esta manera mantengamos todas esas estructuras articulares y fasciales lo más elásticas posibles. Для того, чтобы максимально создать эластичность этих фасциальных структур, о которых мы говорили. Evidentemente, tenemos que desaconsejar en la medida de lo posible a nuestro paciente el uso de calzado amplio o de calzado alto, como son los tacones. Постараться минимизировать, насколько это возможно, ходьбу на каблуках. Y a nuestros pacientes deportistas tenemos que recordarles que necesitan dos elementos importantes en la zapatilla a la hora de correr. Normalmente todos los deportistas se fijan mucho en el drop del calzado.
И теперь мы должны еще нашим спортсменам напомнить о том, насколько важна обувь, в которой они бегают, потому что много спортсменов уделяет внимание амортизации пятки. Siempre se fijan mucho en el drop para minimizar el impacto, para no tener repercusiones sobre el miembro inferior, y está muy bien ese planteamiento. И почему они обращают на это внимание? Потому что стараются минимизировать воздействие на ногу в момент контакта пятки, и это неплохо. Pero a partir de ahora tenemos que recomendarles también que tienen que tener cuidado con el upper del calzado. Но с этого момента мы должны рекомендовать спортсменам, чтобы они были очень осторожны с жестким верхом спортивной обуви. Porque si el drop es rígido, no se va a producir adecuadamente la flexión dorsal del dedo, hallux, con lo cual va a producirse sistemáticamente una patología de todo este mecanismo. Tú puedes tener el mejor drop del mundo, pero si tu upper no es adecuado y no permite una flexión dorsal, vas a seguir teniendo problemas. Потому что если в дополнение к слишком массивному дропу, вот этому заднему отделу спортивной обуви, у нас еще есть слишком жесткая верхняя часть кроссовки, то, несмотря на суперамортизацию в момент контакта, не будет разгибания большого пальца и не будет правильно работать механизм Windlash. Con lo cual, una vez visto este componente teórico, creo que la mejor parte es pasar a ver un tratamiento con un paciente para una identificación de estas patologías y para que podamos ver cómo vamos a trabajarlas. Таким образом, наверное, сейчас самое время после теоретического понимания этой проблемы, этого механизма, перейти к практическому подходу и к работе с реальным пациентом. Bueno, compañeros, vamos a empezar con la parte diagnóstica de este mecanismo de Windlash en una paciente en la que vemos claramente que en el pie izquierdo presenta un hallux valgus, mientras que en el derecho no presenta esta patología. Vamos a ver las diferencias entre un pie y otro. Итак, мы переходим к диагностике этого механизма Windlash, и здесь у пациентки видим, что на левой ноге присутствует выраженный hallux valgus, в то время как на правой ноге его нет. Nos encontramos ante un hallux valgus que sabemos ya según la teoría que nos va a afectar a este mecanismo de Windlash. И мы знаем уже из теории, что имея такой hallux valgus слева, скорее всего, механизм Windlash будет аффектирован. Y la teoría nos dice que en este otro pie no debe de haber ninguna alteración de ese mecanismo. С другой стороны, правая стопа не должна иметь нарушения этого механизма. Con lo cual, la primera parte de este tratamiento es, como hemos dicho anteriormente, hacer un test de Jack. И, как мы уже обсуждали ранее, первое, что выполняется, это тест Jack. En un test de Jack normal, lo que vamos a encontrar a nivel del arco plantar es lo siguiente. Al levantar la articulación metatarsofalángica, se va a producir un armado del arco plantar. И в норме при проведении теста Jack мы должны увидеть, что пассивное разгибание большого пальца приводит к увеличению свода стопы. De tal manera que si yo estoy a mi paciente haciéndole este movimiento pasivo, debo de ver cómo se forma ese arco plantar. Y al disminuir el movimiento pasivo, el arco debe de aplanarse. Мы должны видеть, что в момент этого пассивного разгибания свод стопы увеличивается, в момент окончания этого разгибания, в момент возврата пальца к нормальной позиции, свод стопы уменьшается. Pero si cambiamos la vista y nos vamos al pie que tiene el hallux valgus, puesto que la tensión en la fascia es totalmente distinta, al hacer un mecanismo o al hacer un test de Jack, vemos que no hay armado del arco plantar.
Переходя же к стопе с Hallux valgus, мы видим, что выполнение теста Jack не приводит к увеличению свода стопы. Lo cual ya nos está confirmando que algo está ocurriendo en el pie del paciente. Что подтверждает наличие какой-то дисфункции в стопе пациента. Para ver completo el test de Jack necesitamos apartar un poco la imagen para ver la pierna o ver la tibia de nuestro paciente, incluido el astrágalo. Для того, чтобы дополнить тест Jack, мы должны увидеть таранную кость и голень пациента. Al hacer una flexión dorsal en este pie, podemos ver, en este dedo, podemos ver que se produce, además del aumento del arco plantar, se produce una rotación de la tibia y del astrágalo del paciente. И мы можем увидеть, что на здоровой стопе пассивное разгибание большого пальца приводит к наружной ротации таранной кости и голени. Mientras que al hacerlo en el pie que tenemos con el hallux valgus, que no produce aumento del arco plantar, tampoco produce movimiento a nivel del astrágalo ni de la tibia. А на stopе с выраженным Hallux valgus мы видим, что ротации таранной кости и голени не происходит. Lo cual nos lleva a confirmar que nuestro paciente en la pierna izquierda tiene una afectación del mecanismo de Windlass con un test de Jack positivo. Что приводит нас к заключению о том, что пациентка слева имеет нарушение механизма Windlass, подтвержденное положительным тестом Jack. Ahora lo que vamos a hacer es un test de Bauruch para confirmar que nuestro paciente no tiene un tono excesivo a nivel del tríceps sural y eso nos está condicionando la movilidad de las estructuras. Теперь мы должны произвести тест Баурук для того, чтобы доказать, что нарушение происходит в стопе, а не по причине увеличенного тонуса мышц голени. Con lo cual, lo único que le vamos a pedir al paciente es que flexione las dos rodillas en esta posición levemente. То есть мы просим слегка согнуть колени. Y que se mantenga en esa posición mientras yo vuelvo a repetir el test. И в этой позиции мы повторяем тест. Ahora vuelvo a repetir el test en este pie y vemos que no se produce ningún tipo de armado en el arco. И мы увидели только что никакого увеличения свода не произошло. Y vemos que aquí sí se produce un armado en el arco y una rotación de las estructuras. А здесь видим, что и увеличение свода стопы, и ротация структур происходит. Con lo cual, nos está confirmando que el mecanismo de Windlass afectado que tenemos en este pie no tiene un componente de la zona del tríceps sural, sino que es un componente estructural del pie izquierdo. Con lo cual, nuestro abordaje sería un abordaje más mecánico del pie. Таким образом, мы доказали, что слева нарушение механизма Windlass не является продуктом нарушения тонуса мышц задней поверхности голени, а скорее приходит из стопы, и наш подход будет более биомеханическим. Como complemento de la exploración a este nivel, vamos a hacer el test de Kalikian, que es un test que se llama también test de Windlass pasivo. И теперь в дополнение нашего тестирования мы должны произвести тест по Kalikian, который еще называется пассивным тестом механизма Windlass. En el test de Kalikian, lo que nosotros hacemos es empujar en la zona de los metatarso falángica y tenemos que ver que los dedos se separan y tienen tendencia a la flexión dorsal de los dedos. Тест заключается в том, что мы давим на область плюснефаланговых суставов и должны видеть, что пальцы разделяются и идут в сгибание. Sin embargo, cuando estamos hablando de un pie con una patología de Windlass, cuando nosotros hacemos un test de Kalikian, los dedos no acompañan hacia la flexión dorsal, sino que se van hacia la parte, no se van hacia la flexión plantar, sino que van hacia la parte dorsal del pie. Al hacer un empuje, acompañan a la metatarsofalángica. И при нарушении этого механизма Windlass мы видим, что тест Kalikian положителен в том плане, что пальцы не идут в разделение и сгибание, а продолжают движение плюсневых костей, то есть скорее идут в разгибание.
Con lo cual nos está confirmando que este pie tiene una alteración del mecanismo de Windlass que este otro no lo tiene. Что еще раз нам доказывает, что слева нарушение механизма Windlash есть, а справа нет. De tal manera, compañeros, que una vez que hemos analizado que este pie tiene una alteración en la patología, en el mecanismo de Windlass, tenemos que hacer el tratamiento de las estructuras mecánicas del pie. И таким образом, теперь, когда мы убедились в том, что на левой стопе присутствует нарушение механизма Windlash, мы должны предложить пациенту какое-то лечение. Os recuerdo que hacemos este análisis, hacemos este tratamiento de la estructura mecánica del pie porque el test de Baruch nos dijo que no había ninguna patología a nivel del trícepsural, puesto que el test de Baruch no cambiaba absolutamente nada los resultados de la exploración del pie. И это лечение в данном случае будет направлено на стопу, потому что, произведя тест Баурук, мы увидели, что сгибание колена, изменение натяжения трехглавой мышцы голени не изменило абсолютно ничего. Con lo cual, lo que vamos a hacer ahora es un tratamiento sobre el pie. Таким образом, лечение будет обращено к стопе. Para el tratamiento osteopático del pie tenemos la excelente charla que mi compañero Juan Manuel de los Santos ha dado con una exploración sobre un modelo mecánico de cómo hacer una exploración de todas las estructuras óseas y su tratamiento. С точки зрения остеопатии, среди множества диагностических манипуляций, которые производятся при остеопатическом подходе, Хуанма уже показал на своей презентации некоторые элементы этой диагностики. A ese elemento de tratamiento que Juanma hace en su exposición, yo quisiera añadir la parte relacionada a los sesamoideos, que son tan importantes en este mecanismo de Windlass. Фран же хотел бы добавить диагностику конкретно сосамовидных костей, которые так важны для правильной работы механизма Windlash. De tal manera que lo primero que vamos a hacer es una evaluación de los sesamoideos. Таким образом, переходим к оценке этих сосамовидных костей. Localizamos los sesamoideos y vamos a hacer un deslizamiento lateral de ambos sesamoideos comparando el pie patológico con el pie sano. Мы должны захватить сосамовидные кости, произвести их латеральные смещения, сравнивая это смещение на здоровой стопе и на аффектированной. Si el mecanismo de Windlass está afectado, os puedo asegurar que la tensión que vais a recibir al movilizar los sesamoideos es mayor en el pie con patología, con afectación de Windlass. И уверяет Фран нас в том, что при смещении сосамовидных костей на стопе с нарушенным механизмом Windlash мы почувствуем гораздо большее натяжение, чем на здоровой стопе. Posteriormente, es interesante, después de hacer los deslizamientos laterales, que hagamos una fijación del sesamoideo y hagamos una flexión dorsal traccionando del sesamoideo hacia la parte del calcáneo. Также важно захватить сосамовидные кости и при пассивном сгибании большого пальца оценить смещение этих костей в сторону пятки. Y vemos la sensación de tensión que nos ofrece ese sesamoideo. И мы почувствуем, что снова возникает увеличение натяжения. Posteriormente hacemos un movimiento de flexión dorsal y vamos a hacer una tracción del sesamoideo hacia la punta del dedo. Теперь мы выполняем пассивное разгибание большого пальца и смещение сосамовидных костей в сторону кончика пальца. Y como siempre lo compararemos con el otro pie para ver las diferencias de tensión. И мы всегда должны сравнить ощущения на одной ноге и на другой. Una vez que hemos analizado que tenemos una limitación del movimiento del sesamoideo, junto con los test positivos que hemos visto anteriormente, vamos a hacer un tratamiento específico de estos sesamoideos. И теперь, когда мы продиагностировали состояние сосамовидных костей, мы должны предложить лечение на аффектированной стороне. Hablaba inicialmente en la charla de un trabajo artesanal, un trabajo manual, donde nosotros vamos a estar intentando deslizar y recuperar la movilidad de ambos sesamoideos.
Уже говорили мы о том, что важную роль при лечении этого механизма играет мануальная работа, и мы будем стараться вернуть мобильность этим сосамовидным костям. Para ello es muy interesante iniciar con los dos sesamoideos haciendo movimientos de flexión dorsal y flexión plantar, forzando levemente el deslizamiento de esos sesamoideos. Таким образом, начать можно было бы с пассивного сгибания, разгибания большого пальца и усиления этого движения смещением сосамовидных костей. En ocasiones estos deslizamientos pueden ser un poco molestos para el paciente, nos tendremos que mover dentro de los rangos de la molestia, no llegar nunca al dolor. И в случае, если это движение болезненно для пациента, мы всегда должны помнить, что мы остаемся в рамках дискомфорта, никогда не уходим в боль. La pregunta habitual es ¿cuántas veces debo de repetir este movimiento? Y el movimiento debemos de repetirlo sin un número determinado de veces, solamente hasta que notemos que la flexión dorsal y la flexión plantar del dedo y el deslizamiento de la zona de los sesamoideos mejora en el paciente. Часто возникает вопрос, сколько таких движений мы должны сделать, но ответ такой, что мы не ориентируемся на количество движений, мы ориентируемся на ощущение эластичности тканей, на увеличение мобильности. Yo estoy trabajando sobre esta estructura sesamoidea de forma correcta para posteriormente hacer un nuevo test de Jack para que podamos apreciar que simplemente con este trabajo podemos encontrar un cambio en el pie del paciente. И Франц сейчас выполняет настоящую работу с этими сосамовидными костями для того, чтобы после лечения мы могли сравнить тест Jack и увидеть, что такая простая манипуляция приводит к улучшению состояния пациента. Cuando ya hemos conseguido una movilidad de los sesamoideos a este nivel, vamos a intentar entrar en ese ligamento intersesamoideo que hablábamos, que es un elemento muy propioceptivo. Es un poco más complejo porque necesitamos una buena anatomía palpatoria, pero vamos a entrar dentro de esos sesamoideos y vamos a intentar separar esos sesamoideos. Es como si entráramos en esos sesamoideos y estuviéramos haciendo un trabajo de separación. Теперь мы должны войти между этими сосамовидными костями. Для этого требуется определенный пальпаторный навык. И задача наша поработать с этой межсосамовидной связкой. Igualmente estaremos repitiendo este movimiento hasta que encontremos un aumento de la elasticidad del tejido. И также мы продолжаем эту работу до ощущения увеличения эластичности тканей. Después de esto, un trabajo muy interesante es sobre la recuperación de la metatarsofalángica. A mí personalmente me gusta corregir en la medida de lo posible la línea metatarsofalángica corrigiendo el movimiento del hallux. Далее интересной представляется работа по исправлению направленности первого луча стопы, то есть по выравниванию плюсневой кости и фаланг большого пальца. Y aquí voy a seguir nuevamente entrando entre esos sesamoideos para intentar relajar ese espacio. И снова нам нужно войти между сосамовидными костями для того, чтобы расслабить связку, увеличить это расстояние. La corrección de la línea del dedo hallux más el trabajo de los sesamoideos suele ser molesto para el paciente. Эта работа имеет тенденцию к тому, что чуть-чуть дискомфортно для пациента. Con lo cual, nuevamente, tenemos que movernos dentro de los rangos de tolerancia del dolor del paciente. И снова мы не должны заставлять пациента испытывать нестерпимую боль. Una vez que hemos movilizado esos sesamoideos tanto craneocaudalmente como en separación, lo que vamos a hacer ahora es trabajar el sesamoideo interno o sesamoideo tibial específicamente. Vale. Теперь, когда мы отработали смещение сосамовидных костей и разделение сосамовидных костей, следует поработать над малоберцовой сосамовидной костью. Fijaremos este sesamoideo y lo llevaremos hacia medial. Мы фиксируем эту сосамовидную кость и смещаем ее медиально. Y vamos a intentar aplanar toda la bóveda plantar para hacer un estiramiento de ese músculo abductor del pie, un músculo intrínseco que, como hemos visto en la teoría, se inserta en los sesamoideos. И
теперь мы, захватив эту сосамовидную кость, стараемся выполнить уплощение поперечного свода для того, чтобы растянуть мышцу, формирующую этот свод, который имеет такое тесное прикрепление к сосамовидным костям. Una vez que hemos terminado con este trabajo, podríamos hacer técnicas específicas osteopáticas para una lux valgus y finalmente, a mí personalmente lo que me gusta es movilizar suavemente esos sesamoideos, porque tenemos que recordar que es una estructura muy propioceptiva. No puedo terminar generando dolor en la zona porque me va a producir una respuesta negativa. Vale. И теперь, после окончания этих техник, можно было бы добавить специфические остеопатические суставные техники на непосредственно первый большой палец и закончить терапию мягким смещением сосмовидных костей, потому что сосмовидные кости являются проприоцептивной структурой, и мы не можем закончить эту работу через боль, потому что получим негативный рефлекторный ответ. Con lo cual, esto sería lo que comentaba en la parte teórica como el tratamiento artesanal de las estructuras sesamoideas. И это было бы мануальным лечением сосамовидных костей. Tratamiento rápido y sencillo. Быстрое, простое лечение. Y vamos a hacer ahora una pequeña comprobación para ver si hemos tenido algún cambio en nuestro paciente. И проверим, чего мы добились. Con lo cual, tras trabajar unos minutos los sesamoideos, vamos a volver a hacer un test de Jack para ver si tenemos algún cambio dentro de este mecanismo de Windlass. И теперь мы поработали несколько минут с механизмом Windlass и посмотрим, появятся ли какие-то изменения. Nuevamente os voy a pedir que miréis el arco plantar, que miréis el astrágalo y miréis la tibia por si hay una rotación. Мы оцениваем свод стопы, ротацию таранной кости и голени. Ahora podemos ver que hay un aumento del arco plantar con un movimiento de la tibia que anteriormente no lo teníamos. И мы видим, что увеличивается свод стопы, появилась ротация таранной кости и голени, а раньше этого не было. Con lo cual, el objetivo de esta charla de hoy era aproximaros este mecanismo de Windlass, el cual, evidentemente, en su tratamiento tenemos que complementarlo con lo que mi compañero Juan Manuel de los Santos ha explicado sobre las patologías del tobillo y las posibles afectaciones mecánicas del tobillo de un deportista. Таким образом, мы разобрали механизм Windlass, и было бы здорово комбинировать эти знания с тем, чем уже успел поделиться Хуанма в предыдущей презентации касательно голеностопного сустава, повреждения голеностопного сустава. Recordad que de las dos vías del tratamiento que tenemos para la fascia plantar hemos abordado la parte mecánica, nos quedaría la parte neurológica que lo podemos emplazar pues, para cuando nos veamos en futuras conferencias. Не стоит забывать о том, что мы разобрали только биомеханический компонент подошвенной фасции, и о неврологическом компоненте нам предстоит поговорить при следующих встречах. No olvidéis, por favor, de valorar este mecanismo. Hemos visto en un caso real con un paciente con un hallux valgus cómo un trabajo de una región sesamoidea puede cambiar todo este mecanismo, con lo cual podemos entender que si mi paciente tiene una patología del pie, de la rodilla, incluso de la cadera, la recuperación de este mecanismo va a disminuir su sintomatología. Этот механизм стоит иметь в виду, стоит начинать его диагностировать и использовать лечение, потому что мы видели на реальном пациенте, что несколько минут простой работы могут изменить биомеханику стопы, и представляете, насколько это влияет на патологии колена, бедра, всей ноги. Con lo cual, os invito a que sigáis explorando e investigando sobre este interesante mecanismo mecánico fascial que tenemos en el miembro inferior. Таким образом, Фран
предлагает продолжить изучение этого фасциального, биомеханического компонента, влияющего на всю нижнюю конечность. Tenéis mi dirección de Instagram, la tenéis en la parte inferior, donde aquel que tenga alguna duda podemos hablar. Gracias a los traductores hoy podemos usar prácticamente cualquier idioma y entendernos fácilmente, de alguna duda o alguna aclaración que necesitéis sobre este mecanismo. Приглашает Фран продолжить с ним общение в Инстаграме, потому что современные переводчики, в принципе, могут помочь избежать языкового барьера, а он был бы рад поделиться еще больше информацией об этом механизме. De igual manera, en mi Instagram tenéis muchísima más información sobre el mecanismo de Windlass, que aunque esté escrito en español, solamente tenéis que hacer un copy-paste en algún traductor y podéis obtener muchísima más información de este interesante mecanismo. Также там представлены, скажем так, выдержки и другие материалы по этому механизму Windlass, несмотря на то, что они на испанском, достаточно их скопировать и перевести. De tal manera que lo que me queda simplemente es daros las gracias por vuestra atención, darle las gracias a Kirill por su magnífica traducción y a Academia por la invitación en este congreso. И таким образом остается только поблагодарить всех за участие, за Академию физической реабилитации, за приглашение, поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке этой презентации. Espero que nos veamos muy pronto en Rusia, cara a cara, y mientras tanto, os mando un beso muy grande y simplemente deciros спасибо. Фран очень надеется на скорую встречу на живых курсах в России. Всем большое спасибо. Chao.